kabila ko. Boom. Hop. Yan na. Ah. Ah. Atras na ko to. Sebentar Bang. Ya, sebentar. Nah, coba. Okay. Okay na. Karena ini bukan. Saya pun memang kakalsin ko. Ikutin mo. Spring card. Akin na. Yung ibisay. Hindi ay. Lang ha. Ah, sige. Ah. Okay. Ano? Yan, up. Ah. Okay. Yan, okay na pala. Ah. Ikot.
Ikutin mo. Yay. Yay. Oh, Yay. Oh. okay na. Okay, kunti pa pala. Ay, okay na, okay na. Hindi na ito eh. Ha? Sabit yan dun sa ano? Sa leeg niya. May leeg kasi yung ano yan. Ano? Okay. Anong gagawin natin? Pencil grind. No, niliban na siguro yan. Ha? Niliban na. Yes. Walk. Yun. Okay, kunti pa. Yan. Ano? Ah, Okay na, kana. itas eh. Yan, yan. Ay, naku, hindi pala kasi Matipid dyan. Stop! Yun. Oh, ayos na. Okay, pisil. Ha? Pisil. Kunti pa. Kunti pa.
Hindi luab, hindi sikip. Hmm. Ha? Hindi pa. Ah. Okay pa. Asa? Ha? Hindi ka bababagin. Saka dumaan. Lagi pagkabarno. Yan, dapat mo muna din. Yan. Ang wire. Hmm. Yan. Yan, bante. 130. Bante. Dito? Hmm. Kamay. Sige na. Yan. Up. At.
Ha? Hindi, umikot yung asama. Sama mo sa pwede.